शेर्डे पंचायती भितर जे हिल कटिंग चालू असलें इश्यूय जाल्लो आनी ताका डेप्युटी कलेक्टरान शोकेस नोटीस काडल्या कामय चालू आसा एकंदरीत हो प्रकार कितें दिसता तुका? प्रॉब्लेम कितें जालो जाणा हांगा सद्या कोणाले हांगा आयकना. एक तर गव्हर्मेंट जो आसा म्हणल्यार लेजिस्लेशन जाका म्हणटा आनी ब्युरोक्रेसी म्हणल्यार जे ऑफिसर पळयत जाल्यार अशें दिसता की करप्शन जें आसा हें दोगांय मेळून करता म्हणून. कळ्ळें तुमकां? अजून पर्यंत हांगा जर जेन्ना तेजेर म्हाका लास्ट टायम कितें सांगलें प्रशांतान की जे स्टे ऑर्डर दिली म्हणपा लागलो. सो स्टे ऑर्डर दिले आसतना हें काम कशें चालू आसा बरें. आतां रिसंटली सुप्रीम कोर्टान डिरेक्शन्स इश्यू केल्या अगेन्स्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी एनवायरमेंट वायलेशन्स. हे एनवायरमेंट वायलेट करून हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. आनी हांकां अजून पडोवन सुद्दां गेलें ना. म्हणल्यार त्या ऑर्डरी भितर डायरेक्टली बरयलां की प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाचे हायकोर्ट्स बी आसा तांकां कम्युनिकेट करा म्हणून. आनी सद्या आमगे हांगा ब्युरोक्रेसी अशी आसा आनी लेजिस्लेशन म्हणल्यार कितें MLA तसले आसा आनी ऑफिसरूय तसले आसा म्हणल्यार ते कोर्टाकय आयकना कोणाकय आयकना. सो हें सिच्युएशन म्हणल्यार कितें जालें जाणा. एक जर तुमी पळयता जेन्ना ब्रिटिशा टायमार कशें जाल्लें की कोण ब्रिटीश सारके राज करना आनी तेंगे ऑफिसरूय थंय आपल्या दादागिरी करता. सो हें त्या टायप जालां हांगा ऑफिसरूय आपल्या दादागिरी करता आनी तेवटेन MLA जे आयल्यात जे मिनिस्टर्स बी आसा पळय तेंगेली आपल्या दादागिरी चालू आसा. मग एकंदरीत जर पळय जाल्यार शोकेस नोटीस सर्व करून सुद्दां ही खंय तरी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक हें न्हू अपमान सो न्हू. अपमान म्हणल्यार कितें सांगता काय. जर डेप्युटी कलेक्टराक खऱ्यांनी दिसता आपले अपमान म्हणून न्ही डायरेक्ट तांचेर FIR रजिस्टर करची ताणें. तो कितें FIR रजिस्टर करना? कळ्ळें तुमकां? ताका पावर आसा की बाबा एक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर वायलेट केली सेक्शन 188 म्हणटा ताका ते डायरेक्टली तो रजिस्टर करपाक शकता. आतां लास्ट टायम हांव तुमकां सांगता जेन्ना मिली कडलो इश्यू जाल्लो तेन्ना सुद्दां तांकां ऑर्डर आसली की खंयचेच काम करचें न्ही म्हणून. तरी पूण तो भायल्या भायर काम चालू आसलें ते गेले. आमी जेन्ना मिटींग घेतली डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर तेन्ना हांवें ताका स्पेसिफिकली सांगलां की बाबा तुगेले गव्हर्मेंटाली ऑर्डर आयकना तेजेर सेक्शन 188 अंडर तूं केस घाल म्हणून. तेन्ना मामलेदारी बसून आसा तेजे मुखार. तेन्ना एक पुलिसाचो एक ऑफिसर आसलो आनी एक कॉन्स्टेबल आसलो डेप्युटी कलेक्टरूय आसलो. हे सगळे ऑफिसर आसले. आमी सांगलें ताका बाबा तूं रजिस्टर कर म्हणून. म्हणटा आयकतले त्याने काही रजिस्टर केलं ना अजून त्याच्या FIR. आणि आता ही परत केस झाला. जर त्या खऱ्यांनी दिसता की बाबा एक वायलेट झाला कोर्टा ऑर्डर वायलेट झाला जाल्यार बिंदास करचे त्याने सेक्शन 188 कित्याक रावला. आमी जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना तळ्या इश्यू जाल्लो तेन्ना आमी डिमांड केल्ली की बाबा हेंचेर सगळ्यांचेर रजिस्टर कर. सगळें उखलून आमी व्हेल्ले पुलीस स्टेशनार की हेंचेर आतां FIR रजिस्टर करची म्हणून. मागीर तेणी कितें जालें ना आमी हें करता टावर फाटल्यान काडटा हें नाका तें नाका करून मागीर टावर फाटल्यान काडलो आनी मागीर तो थंयच उरलें. पूण एक्चुअली जर तांकां दिसता ऑफिसरांक की बाबा गव्हर्मेंटा ऑर्डर आयकलना कांय आयकलना जाल्यार तुमी करा. जशें एक्टिविस्टांचे FIR घालता तशें हेंचेर घाला मरे वायलेशन. हें डायरेक्ट वायलेशन आसा. फाटल्या दिसा एक इश्यू जाल्लो आनी कितें तुमची तें कितें प्रॉपर्टी आसा थंय इल्लिगल हिल कटिंग चलता असो इश्यू जाल्लो. एक्झॅक्टली कितें मॅटर कितें आसा? मॅटर कितें आसा जाणा पळय एक्चुअली ती जी प्रॉपर्टी आमी जी डेवलॉप करता पळय न्ही तो म्हाजो अंकल गजानन तिळू नायक आनी हो तेजो चलो हरिहर गोविंद नायक. कळ्ळें न्ही. म्हणजे ती प्रॉपर्टी जी आहा ती आमीच डेवलॉप करता. कळ्ळें तुका? आमची फॅमिली भितर. कळ्ळें न्ही. आमची ओन प्रॉपर्टी जवळ 60,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा आमची. तितूंतली आमी 20,000 जी आसा वयली सायड पार्ट तो आमी ती डेवलॉप करता. कळ्ळें न्ही. आनी आमी कितें केल्लें आसा टोटल कन्सर्न ज्यो आमकां ऑथॉरिटी आसा जी पळय आमकां परमिशनां लागता प्रॉपर्टी डेवलॉप करता ती टोटली आमी घेतलेली आसा लिगली. कळ्ळें न्ही. तें डॉक्युमेंटेशन आमकां सगळें आमचे कडेन आसा. TCPचें आमचे कडेन एप्रुवल आसा. कळ्ळें न्ही. तेजे नंतर सनद आसा जी डेप्युटी कलेक्टर आमकां जे इश्यू करता ताका मामलेदाराचो रिपोर्ट आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आसता प्लस WRD आमकां इरिगेशन कितें लागता काय ना तेजो रिपोर्ट आसता. हे सगळे रिपोर्ट थंय पावले उपरांत तो आमकां डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येता तेन्ना ते आमकां सनद इश्यू करता. आनी आमी गव्हर्मेंटाक 28 लाख सुमार रेवेन्यू फारीक केल्लो आसा हे सनदाक ते प्रॉपर्टीचो जी आमकां कन्वर्ट केली ती आनी हे केली ती. कळ्ळें न्ही. तेजे नंतर ती आमी TCP कडल्यान ते अप्रुवल घेतलेलें आसा. आनी तेन्ना जे TCPक जी फायल वयता पळय न्ही ती बेश्टी वचना. ती चीफ टावन प्लॅनरा वयता STP डिपार्टमेंटा वयता तेंगे कमिटी बॉडीक वयता. थंय ती पास जावन परत आशिल्ली तशी STP वयता आनी STPच्यान परत TCP येता. TCP तेन्ना सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आसले पळोवन आमकां ती मागीर टॅक्निकल एप्रुवल दिता. तेजे नंतर ती पंचायत हितून वयता पंचायतीन वयता. पंचायतीन आमकां एक NOC दिल्ली आसा. कळ्ळें न्ही. पयलीं 2022 जालें की जेन्ना पंचायतीन आमकां NOC दिली आमकां सनद इश्यू केली. सनद इश्यू केली उपरांत आमी कितें केलें काम स्टार्ट केलें आमचें लास्ट इयर. कळ्ळें न्ही. काम स्टार्ट करून आमी तो रोडाक लागून मातशें ती बुशीस आसा त्यो काडल्यो मातशें थंय JCB घालून जो रोड करपाक लागून मातशें लेवल केलें. कळ्ळें न्ही. आनी सगळो सोलिंग बिलींग करून दवरलेलो रोड. तेजे नंतर कितें जालें आमचे जे प्लॉट आशिल्ले पळय न्ही ते 500-600 स्क्वेअर मिटर अशें मोठे आशिल्ले. कळ्ळें न्ही. ते आमी मातशें बारीक करपाक लागून परत तो रिवायज केलो प्लॅन रेडी केलो. रिवायज करून तो परत आशिल्लो तसोच आमी
TCPच्यान तो STPच्यान चीफ टावन प्लॅनर आशिल्लो तसोच परत पास करून TCP गेलो केप्याच्यान आमकां परत ते सगळें डॉक्युमेंटेशन पळोवन परत एप्रुवल टेक्निकल एप्रुवल दिलें. त्याच्या नंतर आमी ते पंचायतीक घातलें कळ्ळें न्ही. जेन्ना पंचायतीक जेन्ना गेली पळय न्ही ही फायल तेन्ना काही जे लोक आसा ते आमी समाजकारण करता म्हणटा जे लोकांचे बरें करता म्हणटा पळय न्ही ते बरें बिरें कांय ना, हे सगळें मनी स्कॅम कळ्ळें न्ही. त्या मनशान बेश्टोच आवाज उठयलो जें कितें आमी करता तें इल्लिगल म्हणून, जे कटींग चल्लां तें इल्लिगल करता म्हणून. कटींग बिटींग कांय ना कळ्ळें न्ही. जस्ट आमी स्लोपी जी एरिया आसा पळय न्ही बुशीस कट केल्ले जे थंय निवळ केल्ली जागा कळ्ळें न्ही. कटींग बिटींग आनी आमकां कटींग बिटींग थंय कांय लागना कित्याक आमकां TCPन तशें सांगना की तुमी परमिशन घेयात म्हणून तुमकां कटींग लागता म्हणून कळ्ळें न्ही. TCPन अशें कितें म्हणलें की 26,000 स्क्वेअर मिटरां खंय तरी कटींग जाल्लें अशें म्हणलें ना. तुमी दाखया आमकां प्रूफ दियात न्ही बाबा तेणी कटींग जाल्लें आसा म्हणून म्हणलेलें आसा जावं कितें आमकां प्रूफ पळय कशें आसा. तर तांकां दिसता जे कोण मनीस आतां कोण ते समाज सेवा करपाक उठल्या पळय न्ही बाबा आमी करता तें इल्लिगल करता न्ही थंय तेणी प्रूफ दाखोवचो. तोंडी पळय कितें ऑथॉरिटी बसलेली आसा न्ही वयर हें आमी इतलें केलें जी फायल आसा पळय न्ही ती तुमचे कडेन तुमकां दाखयना A to Z कळ्ळें न्ही. TCPन पळय डायरेक्ट आमकां कितें केलें तेणी अशें ग्रामसभे इशू केलो की थंय इल्लिगल करता कटींग इल्लिगल आसा. मिडियाचेर घातलें गोमंतक न्यूजाचेर घातलें की आमी करता तें सगळें इल्लिगल म्हणून. नेक्स्ट तेमी न्यूज पेपराचेर दिलें एड दिल्यो की आमी करता तें इल्लिगल म्हणून कळ्ळें न्ही. जेन्ना तेणी ग्रामसभा जावन वेरी नेक्स्ट डे तेणी हे फ्लायींग स्क्वॉडा आपयले डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट केलें. फ्लायींग स्क्वॉड येयले पळयले गेले आमकां कांय खबरूच ना ही गजाल कळ्ळें न्ही. तेणी शोकस नोटीस काडली की काम स्टॉप करा म्हणून. एक्चुअली आमचें काम चालूच नाशिल्लें. तुमी रिप्लाय कितें दिलो बीन? हय आमकां TCPन डायरेक्ट ते शोकस नोटीसीचेर रिप्लाय दिला कितें म्हणून की आमकां थंय एट्रॅक्ट जायना म्हणून ते अंडर 17 पळय शोकस नोटीस कम स्टॉप ऑर्डर TCPच्यान आमकां दिला की जें आमकां जें काम चालू आसा पळय न्ही तें आमकां एट्रॅक्ट जायना म्हणून कळ्ळें पळय. डज नॉट एट्रॅक्ट सेक्शन 17A म्हणून थंय. पण आमकां तें हिल कटींग लागना स्लोपी एरिया कळ्ळें न्ही तुका. तेका सेक्शन आसता कळ्ळें तुका जे 15% वयर आसत तुगेलो हिल जाल्यार ताका तें परमिशन घेवचें पडटा कळ्ळें न्ही. अशें तेंचें तें थोड्याक खबर ना जे मातशें मशीन लायलें की हिल कटींग म्हणून सांगता ते अशें बोवाळ घालता. आनी जे मनशांनी पळय हें केलं पळय न्ही हें व्हिडिओ घातलेले तेंचेर आमी ऑलरेडी पोलीस स्टेशना वयर कंप्लेन दिल्ली पळय ही कंप्लेन कळ्ळें न्ही. ते कंप्लेन दिवन तांकां PIन आपोवन हाडलें पोलीस स्टेशनार. आपोवन हाडून तांकां सांगलें डायरेक्ट बरें समजलें तांकां सारकें वेवस्थीत तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा काय म्हणून तें हिल कटींग चल्लां तें इल्लिगल म्हणटा तें तुमी कळ्ळें न्ही. प्रूफ आसा आपूण स्टॉप करता म्हणून ते दिवपाक शकले ना काय तेंचे कडेन कितेंच ना इल्लिगल म्हणून सांगपा थंय कळ्ळें न्ही. तेन्ना PIन तेंचे कडेन डायरेक्ट स्टेटमेंट घेतलो दोगां कडल्यान बरोवन त्या मनशा कडच्यान जे पळय कोण नासता पळय न्ही आतां उडी मारता तांकां की तुमी हितून मॅटर इंटरफियर जावपा ना म्हणे फुड्या जो पर्यंत तुमचे कडेन कितें तरी प्रूफ जायो थंय इल्लिगल जाता तेन्ना तुमी आमकां येवन दाखया म्हणून. ऑथॉरिटी आहा म्हणून बसलेल्यो ऑथॉरिटी कंप्लेन करा ती येवन स्टॉप करतले म्हणून कळ्ळें न्ही. अशे पद्दतीन थंय हें जालें. आनी आयज कितें आशिल्लें आयज आमचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें पंचायतीचें सायट इन्स्पेक्शन आशिल्लें थंय. सरपंच सगळे पंच मेंबर बी येवपा आशिल्ले कळ्ळें न्ही. आनी आमकांय आपयलेली पार्टी. त्या पद्दतीन आयज 11 सुमार आमी थंय गेल्ले. आनी तेजे पयलीं हें कितें करता हे मनीस जे पळय आतां बरें मागपी म्हणटा पळय न्ही ते थ्रू वॉट्सॅप मेसेजी घालता लोकांक. शिवनगरच्या लोकांनी थंय वचपाचें सायटीर बोवाळ करपाक आनी शेल्डेच्या लोकांनी थंय वचपाचें बोवाळ करपाक. आरे पंच मेंबर आसा शिवनगरचे लोक आसा आतां आमी पळय 500 आमच्या थंय तळी आसा सायडीन गणपती तांकां पावपाक गजानन तिवू नायक म्हणून आमच्या त्या अंकलान तांकां थंय NOC दिल्ली आसा. गणपती पावपाक कोण जागो दिवपाक तयार ना थंय कळ्ळें न्ही. आतां थंय लोक सुशेगाद थंय तो एक गणपती पायता हे कोणें दिल्लें आसा तेणें दिल्लें आसा. बरें गजानन तिवू नायक म्हणून सादारण व्यक्ती न्हू राजकारणी मनीस शिरोडेचो तुमी वळखता आसतले कळ्ळें न्ही. तसोच तो समाजसेवक कितलेशेच जाणां तेणें कामां लायिल्ले आसा शिरोड्या मतदारसंघाक कळ्ळें न्ही. आपले वळखीन कितलेशे आर्थीक मदत तेणें केल्ली आसा आनी असले मनशाचें नांव हे PDR करता म्हणून आमी तेंचेर कंप्लेन केली पळय कळ्ळें म्हणून. आतां ते कितें करता नांवां बिंवां घेयनासतना हे मेसेजी करता हेजेर ग्रुपाचेर. तुमी हेजे पयलीं कित्याक मिडिया फुडें कित्याक गेला हे डिटेल? आमी मिडिया फुडें सगळें घेवन वचपाचेंच आशिल्लें. पयलू आमकां ही नोटीस हें मेळोवंक आशिल्ली न्ही. आमी रावले TCPच्यान आमकां हो हें दिवपाक हें घेवपाक रावल्ले आमी. TCPन आमकां फायनल रिपोर्ट दिवपाचो तो कितें आहा तें हिल कटिंगाचो तो घेतले उपरांत आमी मिडिया फुडें वचपाचें आशिल्लें कळ्ळें न्ही. आनी पयर सुद्दां आमी थरयलें मिडियाक हें घेया म्हणून. पूण जालें कितें PI कडेन तेणें सगळें बरोवन दिलें न्ही रिटर्न की आमी आनी परत भानगडी वचपाना म्हणून तुमच्या. आतां ते कितें करता नांव घेयनासतना मेसेजी करता घालिना नांवां घालिना आपली की आपूण अमको उलयता तमको उलयता म्हणून मेसेजी करता अमको. आनी आमी आतां चिंतलेलें
2 दीस भितर मिडियाक आपोवन हाडून हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन करपाची म्हण तयारी आमची कितें आसा तो स्टेटमेंट ओपन करपाचो म्हणून आमी रावले फक्त आतां पंचायतीची इन्स्पेक्शन करीत तर रावले आयज तें जालें सरपंच येयलो वार्ड पंच येयलो सेक्रेटरी येयलो पंचायतीन हांवें सगळें तांकां डिस्कस करून आमी दाखयलेलें आसा कशें कितें केलां सगळें हें तांकां ही कॉपी सुद्दां दिल्ली आसा आमकां TCPन दिली आहा की थंय आमकां हिल कटींग लागना म्हणून 17 आमकां एट्रॅक्ट जायना म्हणून सगळें वेवस्थीत भशेन दिल्लें आसा आनी आमी कितें भायल्यांनी येवना आमी नीज गोंयकार हे मातयेंत जल्मलेले मनीस आनी ओनरूच डेवलप करता न्ही ती प्रॉपर्टी भायलो येवन कोण आमी त्या गांठयां हेंका तांकां दिवना त्यो जागा म्हणजे आमकां जर आमच्या जाग्याकूच जर रायट ना काय करपाक आनी कितें उरलं तर कायदो आतां आमी सगळें A to Z परमिशन घेतलेलें आसा आनी खंयचें परमिशन उरलं घेवपाचें सांगचें आमकां बाबा आनी कितें लागता म्हणून हेका घेता आमी इतलेंच. येस.